ओम शांति। आज बाबार 26/12/2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष महावाक्य बोलेছেন যে তোমরা দুটো বাবা থেকে বর্ষা পাও, একটা লৌকিক বাবা আর একটা পারলৌকিক বাবা শিব বাবা থেকে। তো লৌকিক পিতা থেকে লৌকিক সম্পত্তি পাচ্ছ আর পারলৌকিক পিতা থেকে বেহদের বর্ষা পাচ্ছ। সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগের 2500 বছরের বর্ষা পাচ্ছ, কিন্তু ব্রহ্মা থেকে তোমরা কোনো বর্ষা পাও না। এই জন্যে যেমন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এরকম ব্রহ্মা বাবাকে স্মরণ করবে না, কারণ ব্রহ্মা বাবা নিজেই আমাকে স্মরণ করছে এবং ব্রহ্মা বাবা নিজেই পুরুষার্থ করছেন। তো তোমরা আমাকে স্মরণ করো, ব্রহ্মা বাবাকে অনুসরণ করো, কিন্তু স্মরণ করো আমাকে। তারপরে বাবা বললেন যে যেমন ভক্তি মার্গে জ্ঞান মার্গের কিছুই থাকে না, ভক্তি মার্গের পাঠ পুরো আলাদা, ঠিক সেরকম সত্যযুগ আর ত্রেতাতে যখন তোমরা জ্ঞান মার্গের প্রারব্ধ পাচ্ছ তখন ভক্তি মার্গের কিছুই থাকে না, ভক্তি মার্গের কোনো অংশই থাকে না। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে যা পুরুষার্থ করেছো তার প্রারব্ধই তোমরা পাবে। তো এইভাবে আত্মার মধ্যে 84 জন্মের পুরো পাঠ ভরা আছে। এটা সব থেকে অদ্ভুত একটা আশ্চর্য, এর থেকে বড় কোনো আশ্চর্য নেই যে একটা ছোট্ট বিন্দু আত্মার মধ্যে কি করে 84 জন্মের পাঠ ভরা আছে। তারপরে বাবা বললেন যে তোমরা এখন আসল বৈষ্ণব কুলের আত্মা। তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কোন কুলের, তখন তোমরা বলতে পারো যে আমরা তো প্রথম সত্যযুগে যখন এসেছিলাম তখন বৈষ্ণব কুলেই জন্ম নিয়েছিলাম, তো আমরা তো বৈষ্ণব কুলের আত্মা। তো বাবা বলছেন যে 3টে মালা আছে আলাদা আলাদা, একটা হচ্ছে রুদ্রমালা, একটা হচ্ছে ব্রহ্মার মালা, আর একটা হচ্ছে বিষ্ণুর মালা। তো সারা বিশ্বের যে আত্মা তারা সবাই আমার সন্তান, তো তারা রুদ্রমালার দানা, সারা বিশ্বের আত্মাই রুদ্রমালার দানা। এবং যারা এখন ব্রহ্মাকুমারী হচ্ছেন, ব্রাহ্মণ হচ্ছেন, তারা ব্রহ্মার মালা। এবার তারাই সত্যযুগে বিষ্ণুর মালা হয়ে যাবেন, মানে বৈষ্ণব কুলে চলে যাবে। তো এরকম বাবা আজকে 3টে মালারও অর্থ বলেছেন। তারপরে বাবা বললেন যে এখন তোমরা যত নিজেকে আত্মা ভাবার অভ্যাস করছো, আত্ম অভিমানী হচ্ছ, ততই মায়া তোমাদের অপোজিশনে দাঁড়িয়ে আছে, বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাদেরকে মায়া কিছুতেই পুরুষার্থ করতে দেবে না, কিন্তু এর মধ্যেও তোমরা মায়া জিত হয়ে তোমরা পুরুষার্থ করো, বাবার শ্রীমতে চলো। তোমাদেরকে মায়া জিত হয়ে তোমাদেরকে দেহি অভিমানী হওয়ার পুরো পুরুষার্থ করতে হবে, তবে তোমরা অন্তিম বিনাশের সময় তোমরা পাস হতে পারবে। বাবা বলছেন অন্তিম বিনাশের সময় খুবই দুঃখদায়ী হাহাকার যুক্ত পরিবেশ হবে, আর সেই সময় চারিদিকে রক্তের নদী বইবে। তো বিনাশের এই দৃশ্য দেখার জন্যে তোমাকে খুব মহাবীর হতে হবে। তো বাবা বলছেন এখন তোমাদেরকে খুব সাধারণ থাকতে হবে, কারণ যেমন কন্যা শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার আগে খুব সাধারণ অবস্থায় থাকে, তারপরে সাজগুজ করে, তো তোমাদেরকেও এখন খুব সিম্পল থাকতে হবে। তারপরে যখন তোমরা সত্যযুগে যাবে তখন তো তোমরা হিরে জওয়াহরাতের মহলে থাকবে, খুব সাজগুজ করবে। তো এখন এই কলিযুগের অন্তিম সময় তোমাদেরকে খুব সাধারণ অবস্থায় থাকতে হবে। এইভাবে বাবা খুব মিষ্টি মিষ্টি জ্ঞান দ্বারা আমাদেরকে সাজিয়েছেন। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। মিঠে बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। বাবা বলছেন যে বাবা এসেছেন আমাদেরকে বেহদের বর্ষা দিতে। তো এরকম মিঠে বাবাকে খুব আদরে প্রেমে স্মরণ করো, তো তোমরা পাবন হয়ে যাবে। আজকের প্রশ্ন, विनाश का समय जितना नज़दीक आता जाएगा उसकी निशानियाँ क्या होंगी। বাবা বলছেন বিনাশের সময় যত কাছে আসবে তো তার লক্ষণ কি দেখা যাবে। বাবা উত্তরে বলছেন विनाश का समय नज़दीक होगा तो 1 नंबर सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। বলছেন বিনাশের সময় যত কাছে আসবে তো প্রথম লক্ষণ সবাই জানতে পারবে যে আমাদের বাবা এসে গেছেন। 2 নম্বর अब नई दुनिया की स्थापना पुरानी का विनाश होना है। সবাই এটা জানতে পারবে যে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে আর পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হবে। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे
অনেকেরা সাক্ষাৎকারও করবে। 3 নম্বর, सन्यासियों राजाओं आदियों को ज्ञान मिलेगा। বাবা বলছেন সাধু সন্ন্যাসী রাজারাও বাবার এই জ্ঞানকে স্বীকার করে নেবে। 4 নম্বর, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है वही सदगति देने वाला है तो बहुत आएंगे। যখন সবাই জানবে বেহদের বাবা এসে গেছে, তিনি সকলের সদ্গতি করছেন, তো অনেকেরাই আসবে। 5 नंबर, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। খবরের কাগজ দ্বারা অনেকেরাই বাবার পরিচয় পেয়ে যাবে। আর 6 নম্বর, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। বাবা বলছেন তোমরা আত্মাভিমানী হতেই থাকবে এবং এক বাবার ইয়াদে তোমরা অতীন্দ্রিয় সুখে থাকবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, सुख चैन जहाँ मिले बस वहीं ले चल। ভক্তরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, হে প্রভু, এই পাপের জগৎ থেকে আমাদেরকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো যেখানে শুধু সুখ আর শান্তি পাওয়া যাচ্ছে। তো বাবা এসেছেন আমাদেরকে এই পাপের দুনিয়া থেকে দূর করে একদম সুখ শান্তির আনন্দ বিশ্রামের যে জগৎ সেখানে বাবা নিয়ে যাচ্ছেন, যেটাকে আমরা বলছি সুখধাম সত্যযুগ। তার আগে আমরা যাব পরম ধাম, আমাদের আসল বাড়িতে। ओम शांति। यह कौन कहते हैं और किसको कहते हैं रूहानी बच्चे? बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने यह शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था, अब फिर यह वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। বাবা বলছেন সৃষ্টি কালচক্রের নিয়মই হচ্ছে এটা রিপিট হবে। তো যা কিছু অতীতে হয়ে গেছে সেটা রিপিট অবশ্যই হবে। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उसमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। বাবা বলছেন যেমন নাটকে কিছু উলট পালট হয়ে গেলে চেঞ্জ হয়ে যায়, বা কোনো অক্ষর যদি ভুলে গেছে তো আবার নতুন করে বানিয়ে ওখানে দেওয়া যায়। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है, इसमें चेंज नहीं हो सकती। বাবা বলছে যেটা একটা বায়োস্কোপ সিনেমার মতন, যে একবার যেটা পাস হয়ে গেছে আর কাট হবে না। তো বাবা বলছে এটাও এই ড্রামা অনাদি অবিনাশী, একদম তৈরি ড্রামা, বনা বানায়া যেটাকে বাবা বলে। তো এই নাটককেও বা এই ড্রামাকেও ডিলিট বা কাট করা যাবে না। तो इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वह सब है झूठे। कलयुग में जो चीज़ देखी जाती है वह सतयुग में होगी नहीं। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में ही होगा। বাবা বলছেন যেমন দিনের দৃশ্য আলাদা হয় আর রাতের দৃশ্য আলাদা হয়, দিনের দৃশ্য পুরো আলাদা, রাতের দৃশ্য পুরো আলাদা। তো অন্ধকারে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না, রাতের মধ্যে আর দিনে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়, সূর্যের আলো সব কিছু একদম ঝলমল করে। তো ঠিক সেরকম বাবা বলছে যেটা সত্যযুগে থাকবে সেটা কলিযুগে না, আর যেটা কলিযুগে আছে সেটা সত্যযুগে থাকবে না। तो यह हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। तो जो चीज़ भक्ति मार्ग में होती है वह ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। বলছেন দাপর কলি ভক্তি মার্গে আমরা যা যা করেছি, যে রকমের পার্ট প্লে করেছি সেটা আবার সত্যযুগে হবে না। জ্ঞান মার্গের প্রালব্ধ সেখানে সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগে সেটা হবে না। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है।
बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। বাবা বলছেন যে তোমরা দুভাবে সম্পত্তি পাও, একটা লৌকিক পিতা থেকে পাও আর একটা পারলৌকিক পিতা শিব বাবা থেকে পাও, কিন্তু ব্রহ্মা থেকে কোনো বর্ষা পাওয়া যায় না। কেন? ব্রহ্মা বাবা নিজেই শিব বাবা থেকে वर्षा নিচ্ছেন। तो यह खुद उनसे वर्षा पाते हैं। यह जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वह बेहद का बाप ही देते हैं। सिर्फ इन द्वारा वो इनसे एडाप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। यह अलौकिक नहीं याद आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं। বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গেও মানুষ হয়তো নিজের লৌকিক পিতাকে স্মরণ করে বা ভগবানকে স্মরণ করে পারলৌকিক পিতাকে, কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে পিতা রূপে তো স্মরণ করে না, কারণ ब्रह्मा बाबा থেকে তো वर्षा पावा जाए ना। तो बाप अक्षर तो बरोबर है ना, परंतु यह ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है। बाप द्वारा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। बाबा बोलছেন ब्रह्मा द्वारा आमी तुम्हादेरके बसे ज्ञान बोझाচ্ছি। इनको भी वर्षा मिलता है, ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद न करो। শিব বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবাকে ওইভাবে স্মরণ করো না যেরকম তোমরা আমাকে স্মরণ করো, কেন আমার ইয়াদ দ্বারা তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। কিন্তু ব্রহ্মা বাবাকে যদি তোমরা সব সময় ওইভাবে ভগবান হিসাবে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না। ব্রহ্মা তো আমার মানে রথ, ব্রহ্মার শরীরে আমি এসেছি আর ব্রহ্মা নিজেই পুরুষার্থ করছেন, তো ওনার ইয়াদ দ্বারা তোমাদের বিকর্ম কি করে বিনাশ হবে। তো ব্রহ্মা বাবাকে অনুসরণ করো, ফলো করো। ব্রহ্মা বাবা যেমন যেমন কর্ম করলেন সেরকম কর্ম করো, সেরকম চরিত্র ধারণ করো, কিন্তু স্মরণ করো শিব বাবাকে। তো ব্রহ্মা বাবাকে করতে হবে অনুসরণ আর শিব বাবাকে করতে হবে স্মরণ। तो बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। इनको भी वर्षा मिलता है, ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद न करो। यह बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा दोनों रिजर्व हो गए ना। বলছেন লৌকিক পিতা থেকে লৌকিক সম্পত্তি পাওয়া যায়, পারলৌকিক পিতা থেকে বেহদের বর্ষা পাওয়া যায়, তো দুজনই পিতা তোমাদের জন্য রিজার্ভ হয়ে গেল। तो शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे। बुद्धि में जागीर आती है ना, यह बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वह है बड़ा बाबा। বলছেন এই বেহদের বাদশাহী তোমরা শিব বাবা থেকে পাচ্ছ। यह तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो। मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं माँ में कम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है। यहाँ तो झगड़े की बात नहीं। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। বলছে বাবাকে যদি याद ना करो তাহলে বেহদের वर्षाও তোমরা পাবে না। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। বলছেন দেহের সমস্ত সম্বন্ধ ভুলে নিজেকে অশরীরী আত্মা ভাবো। इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। বলছেন যেমন স্কুলেও বাচ্চারা যারা পড়াশোনা করে তো তারা কত পরিশ্রম করে পড়াশোনার জন্যে, তো সেরকম বাবার এই জ্ঞানকে ধারণ করার জন্যে, এই ঈশ্বরীয় পড়াশোনা করার জন্যে তোমাকেও এরকম পরিশ্রম
करते हबे। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से, यह तो है आत्मा की यात्रा। यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। বা বলছে এটা তোমাদের যাত্রা পরম ধাম যাওয়ার, ইয়াদের যাত্রা, রুহানি যাত্রা। তো এক জায়গায় বসে, যেখানে তুমি বসে আছো সেখানে নিজেকে ভাবো যে আমি এই ভ্রিকুটি রূপে সিংহাসন ছেড়ে আমি আত্মা এখন একদম দ্রুত রকেটের মতন আমি পরমধাম পর্যন্ত চলে যাচ্ছি, উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছি। আর পরমধামে আমি একটা লাল প্রকাশময় জগতে প্রবেশ করেছি। সেখানে আমার শিব বাবা পরম জ্যোতির্বিন্দু বসে আছেন। আর পরম জ্যোতির্বিন্দু শিব বাবার খুব পবিত্র কিরণ, শান্তির কিরণ, আনন্দের কিরণ, প্রেমের কিরণ আমার উপরে বর্ষণ হচ্ছে। আর আমি সেই আকর্ষণে বাবার খুব কাছে চলে যাচ্ছি। আর বাবার একদম নিকটে বসে আমি পরম শান্তি, পরম আনন্দ, পরম খুশির আমি অনুভব করছি। এরকম আমি নিজেকে একদম শক্তিশালী অনুভব করছি, বাবার কোলে অনুভব করছি। আর আমি যেমন আত্মা রূপী ব্যাটারি রিচার্জ হচ্ছে, এরকম আমি বাবা থেকে সর্বশক্তির কিরণ নিচ্ছি। এরকম বাবার কাছে বসে অনেকক্ষণ বাবার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি রুহরিহান করে কথাবার্তা বলে আবার নিচে ধীরে ধীরে এই পৃথিবীতে চলে আসতে হবে। আবার নিজের এই দেহকে ধারণ করে ভ্রিকুটি রূপী সিংহাসনে বসে যেতে হবে। তো এটাকেই বলা হচ্ছে রুহানি यात्रा, এটাকেই বলা হয় यादेर यात्रा। तो यह तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। বলছে পুরুষার্থ যদি না করো তাহলে পরম ধাম বা মুক্তি ধাম কেউ যেতে পারবে না। যতক্ষণ বাবার দেওয়া জ্ঞান অনুসারে আমরা যখন পুরুষার্থ করব তবে কিন্তু আমরা পরম ধাম আর সত্যযুগ যেতে পারবো। না হলে তো বাবা বলছে বাকি যে আত্মাগুলো আছে তাদেরকে তো ধর্মরাজের শাস্তি খেয়ে যেতে হবে, নিজের সমস্ত হিসাব কিতাব ক্লিয়ার করে তারপরে যেতে হবে। तो जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर ऊंच पद भी वही पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। बाबा बोलছেন যে খাওয়া দাওয়া তো সব আত্মাই তো করছে দেহ দ্বারা। तो इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है। बार बार ये प्रैक्टिस करते হবে যে আমি আত্মা একটা ছোট্ট সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু, একটা তারা, আমি ভ্রিকুটির মাঝখানে বসে আছি। আমি আত্মা এই চোখ দ্বারা দেখছি, কান দ্বারা শুনছি, মুখ দ্বারা আমি কথা বলছি। আমার মধ্যেই পুরো স্মৃতি আছে, জীবনে যা যা ঘটনা ঘটেছে তার পুরো স্মৃতি আমার আত্মার মধ্যেই তো আছে। আমি একটা বিন্দুর মধ্যে আছে। যেমন মোবাইলে একটা চিপ ভরা হয় তো সে চিপের মধ্যে কত গান কত ভিডিও ভরা থাকে, ঠিক সেরকম আমার আত্মার মধ্যে আমি আগে যা কিছু করেছি সব কিছু ভিডিও রেকর্ডিং আমার আত্মারূপী চিপের মধ্যে ভরা আছে। তো আমি আত্মা সূক্ষ্ম, অথচ আমি 84 জন্মের অবিনাশী পাঠ আমার আত্মার মধ্যে ভরা আছে। এরকম বসে বসে একান্তে আত্মচিন্তন করতে হবে। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं, तो है भी बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। किसी की तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं। বাবা বলছেন কারো ভাগ্য যদি খুব ভালো হয় তাহলে তারা তাড়াতাড়ি বাবার জ্ঞানকে বুঝে নিচ্ছে, আর যদি ভাগ্যে না থাকে তাহলে বাবার জ্ঞান বুদ্ধিতে ঢুকেই না তাদের। तो कोई देरी से भी आएंगे, अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। ऐसे तीव्र वेग से लग जाएं तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। বাবা বলছেন কারো বুদ্ধিতে যদি বাবার জ্ঞান ভালো করে বসে গেল তাহলে আর সে এদিক ওদিকে তাকাবে না, একদম পুরো 20 নাখুনের জোর লাগিয়ে সে পুরুষার্থ করবে আর খুব তাড়াতাড়ি সে সম্পূর্ণতার দিকে পৌঁছে যাবে। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा कि यह तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ।
বাবা বলছেন যে যখন তুমি বাড়িতে বসে আছো, তো বাড়িতে বসেও তো অনেক সময় পাচ্ছ, যখন তুমি ঘুমাচ্ছ বা ঘুম আসছে না, শুয়ে আছো, তো সেই সময় তুমি ব্যর্থ চিন্তন না করে মনে মনে চিন্তন করো যে আমি আত্মা, 84 জন্মের পাঠ এখানে প্লে করলাম, এবার আমার বাড়ি যাওয়ার সময় এসে গেছে, এবার আমি যেটা সঙ্গে নিয়ে যাব সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম আমাকে করতে হবে, আর যেটা আমি ছেড়ে যাব সেটা ডিলিট করতে হবে। তো সেগুলোকে মনে রাখলে কোনো লাভ নেই। তো এরকম সারাদিন মনের মধ্যে আত্মার চিন্তন, পরমাত্মার চিন্তন করতে করতে आत्मा की हो जावे, एरकम पावन हो जावे। तो हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चलें तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। বলছে আমার বাচ্চারাই তো পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণ হবে, আমার বাচ্চারা যদি না হয় তাহলে আর কে হবে। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, यहाँ तुम्हारी बुद्धि में है। अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। আমাদের এখন দুটোই লক্ষ্য, যে আগে আমরা পরমধাম যাব বাবার কাছে, তারপরে আমরা শ্বশুর বাড়ি সত্যযুগে চলে আসব বিষ্ণুর মালা হয়ে, আমরা বিষ্ণুর বংশজ হয়ে জন্ম নেব সত্যযুগে। तो माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है और रुद्र की भी है। বলছে 3 রকম মালা আছে, ব্রহ্মা বাবারও মালা আছে, সত্যযুগে বিষ্ণুরও মালা আছে, আর শিব বাবারও মালা আছে। তো শিব বাবার মালা হচ্ছে রুদ্রমালা। তো শিব বাবা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে যত মনুষ্য আত্মা তার পিতা উনি আছেন, সকল আত্মার পিতা উনি। তো রুদ্রমালা সব থেকে বড়, কেন পৃথিবীতে যত মানুষ আছে 800 কোটি বা 850 কোটি যত আছে সব শিব বাবারই সন্তান, এই জন্য ওটা রুদ্রমালার দানা, ওরা সবাই রুদ্রমালাতে পড়ছে। তারপরে ব্রহ্মার মালাতে কারা পড়ছে, যারা এখন সঙ্গম যুগে আমরা ব্রহ্মা বাবার যারা সন্তান হয়েছি, ব্রহ্মা কুমার ব্রহ্মা কুমারী ব্রাহ্মণ আমরা হয়েছি, তারা ব্রহ্মার মালা হচ্ছে। আবার এরাই হবে সত্যযুগে বিষ্ণুর মালা, অর্থাৎ আমরা সত্যযুগে যারা দেবী দেবতা কুলে যাব তারা বিষ্ণুর माला हो जावे। तो माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। तो पहले पहले नई सृष्टि के यह है ना, बाकी सब पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है, तुम कहेंगे विष्णु कुल। বলছে তোমাদের যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের কুল কোনটা, তখন তোমরা বলবে যে আমরা প্রথমে তো সত্যযুগে বিষ্ণুর কুলে জন্ম নিয়েছিলাম, তো আমরা তো বৈষ্ণব কুলের आत्मा, আমরা মানুষ। तो हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंची ते ऊंची बिरादरी है। बाबा ने समझाया है यह तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है, यह भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कोई कहते हैं ना भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है परंतु पता नहीं पड़ता है। बाबा বলছেন যে অনেক বুদ্ধিজীবী মানুষ আছে, তারা এখন এটা অনুমান করছে যে কোথাও না কোথাও ভগবান এসে গেছেন। এটা পৃথিবীর পরিবর্তনের সময় চলছে, সৃষ্টিকাল চক্রের পরিবর্তনের সময় চলছে, তো নিশ্চয়ই ভগবান কোথাও না কোথাও অবতীর্ণ হয়ে গেছেন, কিন্তু কোথায় অবতীর্ণ হয়েছেন এটা তারা এখনো খুঁজতে পাচ্ছে না। তো বলছে একদিন তো আসবে যখন সবাই জানবে। तो आखिर पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा, अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो यह सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है, विनाश का समय नज़दीक होगा तो मालूम पड़ेगा। বাবা বলছেন আজ না এলে কালকে কিন্তু সবাই জানবেই যে ভগবান এসে গেছেন। नई दुनिया की स्थापना पुराने का विनाश होता है,
हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सद्गति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजिब निकला नहीं है। বলছে এখনো খবর কাগজে খুব ভালো করে তোমাদের প্রচার হচ্ছে না, কিন্তু अंतिम समय শুধু তোমাদের জ্ঞানই বেশি হাইলাইট হবে। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी यह नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। বলছেন তোমরা হচ্ছ ঈশ্বরীয় মিশনের ঈশ্বরীয় ভাতি। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। বলছে যেমন যে মিশনের যারা পড়ে তারা ক্রিশ্চিয়ান মিশনে পড়ে, তো তারা নিজেকে বলবে আমরা ক্রিশ্চিয়ান লোক আছি। তো বলছে তোমরা ঈশ্বরীয় মিশনে পড়ছো, তাই তোমরা ঈশ্বরীয় ভাতি মানে ঈশ্বরীয় কুলে আছো। তো গায়ন আছে তোমাদের জন্য কি যদি অতীন্দ্রিয় সুখ জিজ্ঞেস করতে হয় তাহলে গোপ গোপীদের জিজ্ঞেস করো, তো আমরাই সে বাবার আসল गोप गोपी। जो आत्म अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। यह राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है, बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। यह चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, न कि भक्ति का। तो यह बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। यह चित्र आदि तो प्रायः लोप हो जाएंगे, बाकी यह ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी यह ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है। বাবা বলছেন যে তোমরা এখন ভক্তি মার্গের কোর্স কমপ্লিট করে জ্ঞান মার্গে এসেছো। তো যদি তোমাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমরা পুজো পাঠ করো না, ভক্তি করো না, তখন বলবে যে কে বলছে করি না, আমরা তো সেই কোর্সটা কমপ্লিট করেই তো আমরা জ্ঞান মার্গে ঢুকেছি। যেমন মাধ্যমিক পাস না করলে উচ্চ মাধ্যমিকে তো ঢোকা যায় না, তো সেরকম আমরা ভক্তির কোর্স কমপ্লিট করেছি বলেই তো আমরা জ্ঞান পেয়েছি। তো আমরা তো ভক্তিকে ছাড়িনি, আমরা তো ভক্তির क्लासटा कंप्लीट করে নিয়েছি। तो तुम जानते हो हमारी आत्मा में यह पाठ है जो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर यह नॉलेज देनी थी। आत्मा में नूंद है, वहाँ जाए पहुँचेंगे, फिर नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। বা বলছেন যেমন আমার আত্মার মধ্যে এটাই পাঠ ভরা আছে যে যখন কল্পে কল্পে সঙ্গম যুগ আসবে তখন আমি তোমাদেরকে জ্ঞান দেব। আমি ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ হয়ে তোমাদেরকে জ্ঞান দেব, তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাবো, তোমাদেরকে পাবন বানাবো, তোমাদেরকে সত্যযুগে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করব। নরকে নারায়ণ আর নারীকে শ্রীলক্ষ্মী পদ দেব। তো এগুলো আমার মধ্যে পাঠ ভরা আছে। আবার তোমার পাঠ কি আছে, তোমাদেরকে 84 জন্মের পাঠ প্লে করতে হবে, তো সেটা আমার মধ্যে নেই। আমি 84 জন্মে আসি না, আমি শুধু কল্পে একবারই আসি। তো এরকম যার মধ্যে যেরকম পাঠ ভরা আছে সে আত্মাকে তার পাঠ প্লে করতেই হবে। তো এটাই ফিক্স আছে, ড্রামাতে নূন্দ আছে। तो तुम जाएंगे, नई दुनिया का पाठ रिपीट होगा। और আমরা যে সত্যযুগে যাব আমাদের সত্যযুগের পাঠ খুলে যাবে। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर। তাহলে কত একটা অদ্ভুত কথা যে একটা ছোট্ট আত্মা বিন্দুর মধ্যে কিভাবে 84 জন্মের বা 5000 বছরের অবিনাশী পাঠ ভরা আছে। এক একটা দিন, এক একটা ঘন্টা, এক একটা মিনিট, এক একটা সেকেন্ড সেই পার্ট রিপিট হচ্ছে। তো এটা কল্পনাই করা যায় না যে এত ছোট্ট সূক্ষ্ম বিন্দুর মধ্যে কি করে 5000 বছরের রিল ভরা আছে। তো ফির यह सब बंद हो जाएंगे। বাবা বলছেন যে এখন ভক্তি মার্গে যা পাঠ করলে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে সত্যযুগে।
भक्ति मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा, ज्ञान मार्ग का पाठ भी बंद हो जाएगा। মানে সঙ্গম যুগে আমরা যে মুরলি শুনছি, জ্ঞান শুনছি, যোগ করছি, তো এগুলো পাঠ সত্যযুগে বন্ধ হয়ে যাবে, সেখানে শুধু প্রালব্ধ চলবে। फिर जो तुम्हारी एक सतयुग में चली होगी वही चलेगी। क्या होगा यह बाप नहीं बताते हैं, जो कुछ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहाँ सब कुछ नया, सतो प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वही होगा। देखते भी है ना इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं, हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है। বলছেন তোমরা দেখতে পারছো যে লক্ষ্মী নারায়ণ কত গহনা সাজানো আছে তাদের চিত্রকে, তার মানে ওরা কত ধনী ছিল, ওদের মহল একদম হীরা জওয়াহরাত দিয়ে সাজানো ছিল। তো এত ধন যে তোমরা তো গুনতেই করতে পারবে না, অগুন্তি ধন। তো ধন হ্যায় তো সুখ হ্যায়, বলছে এত ধন আছে তো সুখ আছে। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो वहाँ नहीं कर सकेंगे। বা বলছেন এখানে তোমরা তুলনা করতে পারো যে আমরা এখন কত সাধারণ, কত গরিব, কিন্তু সত্যযুগে আমরা কত মালামাল হব, কিন্তু সত্যযুগে কারোর সঙ্গে তুলনা করার দরকার নেই, সেখানে সবাই তো ধনী হবে। तो यहाँ की बातें वहाँ तुम भूल जाएंगे, यह है नई बातें जो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहाँ जाना है जहाँ कारोबार सारी बंद हो जाती है, हिसाब किताब चुकतू होता है, रिकॉर्ड पूरा हो जाता है। বাবা বলছেন যে পরমধাম তোমরা যেই যাবে তখন তোমাদের সমস্ত কারোবার বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন এখানে সকালে উঠলেই মনের মধ্যে নানান রকম কাজের চিন্তা আসে, এই করতে হবে, এই করতে হবে, আজকে সারাদিন এই কাজ কমপ্লিট করতে হবে, কিন্তু বা যার সঙ্গে আমাদের হিসাব কিতাব আছে সেই মানুষরা কেউ সুখ দেয়, কেউ দুঃখ দেয়, তার মানে এগুলো হিসাব কিতাব আছে। কিন্তু বাবা বলছেন সত্যযুগে সমস্ত কারোবার বন্ধ হয়ে যাবে না, সরি সত্যযুগে না, পরম ধামে তোমাদের সমস্ত কারোবার বন্ধ হয়ে যাবে। रिकॉर्ड पूरा होता है, एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे ना फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं, इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। বা বলছে না যেমন একটা চিপের মধ্যে 2GB চিপ, 4GB চিপ, 16GB চিপ হয় বা 32GB চিপ হয়, তো সেরকম তার মধ্যে গান ভরা হয় বা ভিডিও ভরা হয়, কিন্তু আত্মা কত সূক্ষ্ম, কিন্তু তার মধ্যে 84 জন্মের ভিডিও পুরো ভরা আছে। तो आत्मा भी अविनाशी है, इनको सिर्फ वंडर ही तो कहेंगे ना, ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो न सके। বাবা বলছেন যে একটা সূক্ষ্ম বিন্দুর মধ্যে 84 জন্মের 5000 বছরের রিল ভরা আছে, এর থেকে বড় আশ্চর্য পৃথিবীর আর কিছু নেই। বাবা নিজেই বলছেন যেটা সব থেকে বড় আশ্চর্য। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं और हम तो ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं। শিব বাবার জন্য বলা হচ্ছে, বাবা নিজের জন্য বলছেন যে আমি তো যখন তোমরা সত্যযুগ ত্রেতা যুগে থাকবে তখন আমি পরমধামে চুপচাপ বিশ্রাম করব, চুপচাপ আমি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকব, আর তোমরা অলরাউন্ড पार्ट प्ले করছো। तो हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा न सके। শিব বাবা বলছেন যে আমার পার্ট এমন পার্ট আছে যে আমার রোল আর অন্য কেউ করতে পারবে না। কল্পের শেষে আমাকেই আসতে হয় তোমাদেরকে उद्धार करार जुन्ने। तो वंडरफुल बातें हैं ना, यह भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है, जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आज के बाबा পুরোটাই आत्मार ज्ञान দিচ্ছেন যে आत्मा कोनो स्त्री नय, आत्मा कोनो पुरुष नय, कोनो बालक নেই বা কোনো বালিকা নয়, आत्मा হচ্ছে একটা বিন্দু। তোমাদের স্ত্রী বা পুরুষের যে রূপটা মেল বা ফিমেল, তো এটা হচ্ছে তোমাদের দেহের আকৃতি, কিন্তু আত্মা কোনো মেল বা ফিমেল নয়, পুরুষ বা স্ত্রী নয়। आत्माएं सब बच्चे हैं,
तो भाई भाई हो जाते हैं। भाई भाई है तो जरूर वर्षा पाने के लिए आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, उसके लिए बाप को याद বাবা বলছে সবার অধিকার আছে বাবা থেকে সম্পত্তি নেওয়ার। এই জন্য বাবা বলছেন যে আমাকে খুব याद করো, তাহলে তোমরা যত পারো আমার থেকে বেহদের বর্ষা নিয়ে নিজের ভান্ডারা भरपूर करते पारो। तो अपने को आत्मा समझना है, हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। বাবা বলছেন যে আত্মা কখনো পরিবর্তন হয় না, আত্মা তো বিন্দু, বিন্দুরূপী থাকে, জ্যোতির্বিন্দু, প্রকাশের একটা অতি সূক্ষ্ম কণা। কিন্তু সে যখন জন্ম নেয় তখন কখনো ছেলে রূপে জন্ম নেয়, কখনো মেয়ে রূপে জন্ম নেয়। তো দেহরূপী বস্ত্রকে আলাদা আলাদা ধারণ করে, কখনো ছেলের বস্ত্র ধারণ করে, কখনো মেয়ের বস্ত্র ধারণ করে। तो यह बड़ी अटपटी बातें समझने की हैं और कोई भी सुना न सके। আচ্ছা, আত্মার এত গুহ্য জ্ঞান অন্য কোনো ধর্ম সংস্থায় তুমি শুনতে পারবে না, যেটা বাবা এখন আমাদের একদম খুঁটে খুঁটে বলছেন। तो बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं, बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे, अभी करते करते आखिरिन तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। বাবা বলছেন যে শুরুতে বাবা সবার সঙ্গে কথা বলতেন, তারপরে শুধু নিজের বিকে বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলতেন, এখন তো বাবা আরও সাইলেন্সে চলে যাচ্ছেন। तो सन सोच फादर है ना, बच्चों को ही पढ़ाना है, तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाबा समझते हैं यह बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। यह बड़ा राजा बनेंगे, यह छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपने मिशन में ले आते हो। বলছে তোমরা রুহানি সেনাও আছো যে সবাইকে রাবণের জেল থেকে মুক্ত করিয়ে নিজের ঈশ্বরীয় মিশনে নিয়ে আসছো। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। यह पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज, डिफ़िकल्टी की बात नहीं। परंतु राजधानी स्थापन होनी है, उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है, उसमें हम ऊंच पद पावें। मृत्यु लोक से ट्रांसफ़र होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। हाँ बच्चे जो तो पढ़ाशोना करबे तो अमरपुरीते ऊंचू पद पावे। तो बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि यह है बहुत प्यारे ते प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो न सके। कोई याद करते हैं कोई नहीं करते। বলছেন বাবা হচ্ছেন সব থেকে প্রিয় বস্তু, বাবা হচ্ছেন প্রেমের সাগর, কিন্তু সবাই তো একরস বাবাকে ভালোবাসতে পারে না। किसी को समझाने का भी नशा रहता है, तो यह बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है यह यूनिवर्सिटी है, यह स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे। বলছে তোমাদের যে চিত্র এটা অন্য কোনো স্কুলে দেখানো হয় না। বাবা বলছে বাবার এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র সবার থেকে আলাদা। तो जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा यह तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे,
दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पे तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। বাবুছেন যারা সবসময় বাবার সেবার জন্যে সব এদিকে ওদিকে ছুটতে থাকবে তারাই সঙ্গম যুগে বাবার দিলেও বসবে আর সত্য যুগে রাজ সিংহাসনেও বসবে। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियाँ भी बहनी हैं। বলছেন যে দুনিয়াতে অনেক হাহাকার হবে, রক্তের নদী বইবে। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरेंगे, परंतु यहाँ तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहाँ मिलेगा। বাবা বলছেন সঙ্গম যুগে তোমরা বেশি কিছু ঠাটবাট করো না, এখানে তোমাদেরকে খুব সাধারণ অবস্থায় থাকতে হবে, তারপরে সমস্ত সুখ তোমরা সত্যযুগে তো পাচ্ছই, পাবেই। তো কন্যা को तो वनवाह में बिठाते हैं ना, মানে বিয়ে 2-3 দিন আগে কন্যা খুব সাধারণ অবস্থায় থাকে, তারপরে শ্বশুর ঘর যাওয়ার আগে খুব সাজে। তো সেরকম বাবা বলছে যে শ্বশুর ঘর जाकर खूब पहनना, तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहेगा, वह है ही सुखधाम। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। আজকের ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েন্ট, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन, तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। বলছেন মালাতে যদি তুমি আসতে চাও তাহলে আত্মাভিমানী হওয়ার খুব দ্রুত গতিতে পুরুষার্থ করো আর यादेर यात्राते नंबर 1 চলে আসো। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है, বাবার শ্রীমতে पावन होते हबे। 2 নম্বর হচ্ছে बाप का परिचय दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। বাবার পরিচয় দিয়ে অনেককে आप समान माना निजेर मतन बानानोर सेवा करते हबे। यहाँ वनवाह में रहना है, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। বলছে अंतिम विनाशेर सीन देखार जन्ने महावीर होते हबे। आजकेर वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रिस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। বলছেন প্রত্যেক কর্মে বাবাকে ফলো করো, মানে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো, তবেই বলা যাবে যে ব্রহ্মা বাবার সঙ্গে তোমার একদম খাঁটি ভালোবাসা আছে। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। বলছে সবসময় মনে রাখো যে আমরা যা কিছু করছি এটা फॉलो फादर আছে, अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। যদি ওই কর্মটা ব্রহ্মা বাবার মতন নেই তাহলে ওটাকে সঙ্গে সঙ্গে স্টপ করে দিতে হবে। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं ना, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। বাবা বলছেন যেমন কোনো কিছু কপি করার জন্য নিচে কার্বন পেপার দিতে হয়, তো তোমরাও ঠিক সেই রকম কোনো কর্ম করার আগে একটু अटेंशन রাখো, একটু ধ্যান রাখো যে আমি যে কর্ম করতে যাচ্ছি এটা ব্রহ্মা বাবার সমান আছে। তো একটু अटेंशन দিলেই যদি মনে হয় যে না এটা তো ব্রহ্মা বাবার সমান নেই তাহলে আমি এটা করব না, তো সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপরে कंट्रोल চলে আসবে। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन, स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को
संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। বলছে এখন যদি নিজেকে সম্পন্ন না করতে পারছো তাহলে বাবা থেকে বা নিমিত্ত বোন বা নিমিত্ত দিদি দাদিদের থেকে সহযোগ নাও, কিন্তু এখন যদি তোমরা নিজেকে তৈরি না করছো তাহলে টু লেট হয়ে যাবে। স্লোগান হচ্ছে संतुष्टता का फल प्रसन्नता है, प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। তুমি ভিতর থেকে সন্তুষ্ট হবে তো তোমার চেহারাতে একটা অদ্ভুত টাইপের প্রসন্নতা সবসময় থাকবে। তো সন্তুষ্টতাই তোমার চেহারার মধ্যে যে প্রসন্নতা সেটাকে নিয়ে আসবে, তো তখন আর সমস্ত প্রশ্ন দূর হয়ে যাবে। তো ভিতর থেকে সন্তুষ্ট হও আর হাসি মুখ হও আর প্রশ্ন চিহ্নকে সমাপ্ত করো। ওম শান্তি।